sugod karong Martes, September 30, kita padulong usab sa atong tinuig nga panahon sa pagpangita sa Dios pinaagi sa pagpuasa ug pag-ampo, prayer and fasting. Unsa kuno? Prayer and fasting. Ug usab ato ning buhaton sa panahon sa Yom Kippur o ang adlaw sa pagtabon sa sala. So last week, Feast of Trumpets, di ba? Nag-celebrate tag Feast of Trumpets. Okay, so karong panahon na, karong simanaha, naapaghapon ta sulod sa Yom Kippur. Ang pagbuasa sa uban, negatibo, tungod kay ang ilang huna-huna ay mag-fasting. Gutumon biya ko. Dili ko mahimo mag-fasting. No? So, ngayon sila nga, ay, pila di ay kaadlaw. Dili gyud ko mahimo mag-fasting. So, sa uban, negatibo ning pagpuasa. O lisod man nga, usahay, dili ta mukaon, no? Sa kausa. Kay kita 4 times, usahay pagani 6 times a day, mukaon gyud, di ba? Sa buntag, alas 6, mamainit, pan. Di ba? Kinsay mamainit usa. Una mukaon og pamahaw. Kultura naman nato ng Pilipino. Okay. Pagka alas 7, 7:30, mamahaw na. Tininood. Di ba? Tininood na kaon. Pag abot og alas 10, merienda. Timo. Sabot mo timo. Okay. Pag abot og alas 11, unsa man? Kaon na pod. Pag abot og alas 2, alas 3, di ba kaon na pod? Pag abot og alas 6, dinner na, panihapon na. Pag abot og di pa ka matulog og alas 10, alas 9, napay kaon. So kapila man tam kaon? 9 times. Subot pasabot, lisod gyud kung magpag-abot sa fasting, lisod gyud, di ba? Tinuod man, lisod. Pero mga igsoon, wala tam nabuhi tungod sa pagkaon. Ang pagkabuhi dili tanang panahon pagkaon. Unsa kuno? Dili ang pagkabuhi sa tanang panahon pagkaon. Kinahanglan nga aduna pud tay usa ka panahon sa atoang kaugalingon nga ato ang ihalad, atong ipahinungod, no? Atong ipahinungod unsa man ang pahinungod. Devote ourselves, atong ipahinungod ang atong kaugalingon, ang ato ang espiritu, ang ato ang kalag ug lawas. Sa pagkaon, sa pag-inom, alang sa usa ka piho nga panahon, ingon nga gibuhat sa mga Diyos nun nga mga tao sa Biblia. Ang pagpuasa, dili lang ni siya para sa mga New Testament believers, apan kini kasagaran gyud gagihimo sa mga daang tugon nga mga magtotoo. Kinahanglan nga kita magmaalamon sa unsa mang klasihang pagpuasa ang ato ang buhaton. Mauna nga ato ang estudyuhan karon, atong tun-an, unsa ba? Ang pagpuasa kay usa ka panahon o higayon sa ato ang paghalad, pagpahinungod sa ato ang kaugalingon ngadto sa Dios. Usa ka panahon sa pagpahinungod o pagpaubos. Unsa kuno? Sa ato ang pagpuasa, adunay devotion, ingon man, kita nagpaubos sa Dios. Naghumble ta, nagpaubos ta, no? Sa Dios. Kini usa ka higayon o gipunti nga kita nagkupot bisa niining orasa o panahona sa pagpuasa, nagkupot ang ato ang kalag ngadto sa Dios. Nasabta nato mga igsoon? Nasabta nato? Kini usa dili lang ni siya nga magpuasa ko kay maayong hinuon aron mag slim down ko, di ba? dili ni siya. Dili ni siya mao. Kini usa ka panahon nga buot nato ipaubos ang ato ang kaugalingon
atubangan sa Dios ug atong isalig, atong ihalad ang matag bahin kanato ngadto kaniya aron nga siya magdumala sa atong kinabuhi ingon man sa atong mga kahimtang, sa atong mga sitwasyon nga Ginoo, ako yung isalig, akong ihatag kanimo ang ako ang sitwasyon sa kinabuhi. Sa pag-ampo ug sa pagpuasa, kita mahimo nga epektibo nga mga tigpatiwala. Unsa man ning tigpatiwala? Intercessors. Unsa kuno? Intercessors. Kanang mga intercessors kanang mag-ampo na sila para sa uban. Dili para sa imuha. Mao na gingon nga kita gitawag tag mga intercessors, mga tigpatiwala nga mahimutang tigpatiwala nga kusgan nga mga manggugubat, warrior sa pag-ampo og sa samang panahon nahimo kitang lig-on at the same time na benefits pag kita mag-intercede mga igsoon kung atong iampo ang ato ang paryente ba karon, ang atong igsuon ba karon, ang atong anak kita malig-on pud ta personally, spiritually malig-on ta nga mga magtutuo. Amen. Apan kini kinahanglan nga maghimo kita og usa ka desisyon kung unsa ang matang sa pagpuasa nga ato ang buhaton. Dili lang ta pataka og puasa, no? Sa naay gitawag nga absolute fasts. Unsa maning absolute? Hingpit nga pagpuasa. Ang but pasabot niini mga igsoon, walay pagkaon, walay tubig. Kaya ninyo na? Kini usually ibuhat ni siya mga usa ka adlaw. Walay pagkaon, walay tubig. Absolute. Wala joy intake. Okay? So absolute. Mamili ta unsang klase o matang sa pagpuasa atong buhaton. O kaya normal fast. Unsa maning normal fast? Walay pagkaon apan adunay tubig o kaya mga liquid, no? Juices. Liquid. Adunay tubig. O kaniba juice fasts or partial fast. Unsa maning partial fast? Halimbawa, di ba niingon ko ganiha sa usa ka adlaw kaunom, ingon Sister Leti kasiyam. Okay. So mahimutang mag-partial kanang dili ta mukaon og buntag. Pero mukaon ta og paniudto, mukaon tag panihapon, usa lang god ang ato ang i-skip. Kaya nato na nakapamainit naman pud ta. Di ba? Hello? Nakapamainit naman mo no. So pwede i-skip ang pamahaw. Pwede? Kaya? Kaya. Dili ako ang magdesisyon kamo. Okay. Okay. Mahimo pod nga paniudto. Mukaon mog buntag, pamahaw, paniudto, maingon ka, Ginoo mao ni akong ihalad kanimo ang paniudto. Mahimo pod panihapon. Naara na sa imuhang desisyon igsoon. Okay? So nasabta nato ang partial fast, absolute fast, or normal fast. Okay. So naapoy fasting nga mag-fast pud ta unpleasant food. Unpleasant food fast. Unsa man ni siya? Kanang mag-fast ta nga dili gani lamian. For example, mukaon ka og pamahaw, way sudan. Kaya? Kanon lang? Kaya? Oatmeal. Way asin, way sugar, way milk. Kaya? Kanang way lami. Kinsa diri ang dili mo kaon og mga utan? Kinsa dili mo kaog utan? Sabot mo utan? Dili mo kaog utan. Atanan mo kaog utan. Ha? O maulaw ta. Okay. Pananglitan, dili mo mukaon ugutan. Mao na inyong kanon. Mao na inyong isudan. Fasting na. Ngano man?
Wa may lami para sa imuha. Dili man ka anad mukaon og utan, di ba? Fasting na siya. So mahimo ta mukaon apan walay lami. Nakasabot ang mga igsoon? Walay lami. Okay. Kinahanglan nga at maghatag ta kining mga, di ba, kining lami malipay man jud ta. Labi na adobong baboy, adobong manok, lechon, malipay man ta. Fasting usa sister, brother. Okay? Naay benepisyo ining fasting. Kini nga sa mga gulay, mao ni ang inila sa Biblia nga Daniel's fasts. Unsa ko no? Pagpuasan ni Daniel, no, nagpuasa si Daniel, pero ang iyang gikaon purlong gyud prutas o mga gulay. Why meat? No, walay meat. So, og tubig lamang. Mao ni ang gitawag nga Daniel's fast. Okay. Mahimo pod nga mag-fast sa 4 days man ta, no? September to October 3 ang ato ang fasting, 4 days. So mahimo pud ta nga mag-fast usa lang ka adlaw. Maingon ka nga, Ginoo, mao lang ni ako ang mahatag sa imo ang 1 day fast. I-honor na sa Ginoo. Dili ka i-condemn ngano mang usa lang. Dili. Kung mauna ang imuhang mahatag sa Ginoo, dawato na sa Ginoo. Okay? O duha ka adlaw, o moingon ka tulo ka adlaw lang, dili nako inig ka upat kay malipong nako. So naana sa imuhang commitment sa Dios. Okay? Naapoy kinahanglan nga atong mahibalan unsang matang pud ni sa pagpuasa nga atong buhaton sa oras. Okay, sa oras no. Di ba nagpuasa na ta. Unsa man pong oras nga atong ihatag o ihalad kanang panahona sa pagpangita sa Dios, sa pagampo ug pagsimba. Una, fasting pud ta nga dili ta magtan-aw og TV. Kaya? Naamoy mga paborito nga silida? Fasting usa. Okay? So, dili mo magsuroy-suroy. Way suroy-suroy. Dili magmuling. Dili mag-shopping-shopping. Sa mga magtiayon, walay panghilawas. Pakighilawas di ay, pakighilawas. Okay. Walay pakighilawas. Niining higayuna. Nasabta na to mga igsoon? Okay. So, dirita, magtuon na ta kabahin sa pagampo o pagpuasa. Unang punto, ang pagpuasa usa ka kamatuoran nga gitudlo sa tibuok Biblia. Gitudlo kini siya sa tibuok Biblia, dili ni siya doktrina sa usa ka simbahan, apan kini panudlo sa tibuok Biblia. Ang pagpuasa usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton sa makanunay. Ingna daw sa makanunay. Akong basahon sa Matthew 6 verse 16 to 17. Ningon diri, when you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received the reward in full. But when you fast, sa dihang ikaw magpuasa, unsa kuno? Sa dihang ikaw magpuasa, put oil on your head and wash your face. Naamanggoy mga uban nga magpuasa sila, dili sila maligo. Dili sila manudlay. Ngano man, ay nagpuasa manggugo. Para mailhan nga nagpuasa gyud sila. Unya, ang ilahang mga nawong, mga nagmugot, kay nagpuasa lagi. Apan diri niingon diri, nga sa dihang ikaw magpuasa, magpagwapa ka. Magpagwapo ka. Maligo ka. Hello? Nasabta na ito mga igsoon? Si Jesus wala nag-ingon. Kung magpuasa ka, apan siya miingon, sa dihang magpuasa ka, or inig, kanus when you fast,
nagpakita kini kung unsa ang pagpuwasa usa ka butang nga ang ato ang amahan og si Jesus nagdahom nga ato kining buhaton isip iyahang mga anak. Ang buot pasabot ang ato ang Ginoo nagdahom gyud sa tinuig, sa binulan o sa sinimana nga pagpuwasa nga muatubang ta diha sa Dios. Nasabtan nato mga igsoon, ingon man sa nang tan-aw online. Dili ta naghulat alang sa saktong oras nga magpuwasa tungod kay kini pag-usab inig. Buot pasabot ni ini nga inig magpuwasa ka. Busa kini sumala sa ato ang gipili kung kanus-a kita magpuwasa. Kinahanglan nato nga magbutang og usa ka oras o panahon aron magpuwasa. Matag tuig ba, matag bulan ba, matag simana ba? Naay mga uban nga every week magpuwasa sila. Usa ka adlaw, duha ka adlaw. Na ako'y mga kailang nga mga Indian medical students sa una, mga 2017, every week yun sila nga magpuwasa. No? Every week sila magpuwasa. Ingon ko nga, every week? Grabe po, no? Nga every week yun sila. No? Every week sila nga magpuwasa. Naapoy every month. Every month magpuwasa. Kita, as a congregation, naatay tinuig nga pagpuwasa. Pero kita personally, naapod kita pod, personal. Naapoy adlaw nga kita, naisimana o bulan nga magpuwasa. Labi na kung naatay gipangayo sa Ginoo, kinahanglan nga magpuwasa ta. Nasabtan nato mga igsoon, aron mahibalan o arong masabtan kini labi pa, buot ni pastor nga kita magtuon og pipila nga mga kamatuoran bahin sa daang tugon sa Old Testament. Ang pagpuasa sa daang tugon, una, adunay usa ka adlaw nga pagpuasa nga gitakda alang sa Israel nga magampo og magpuasa ingon nga gihatag sa Torah. Sa ilang ang Torah mao ni ang 5 books, first 5 books in the Bible sa Torah. Ug kini nga sa panahon gitakda kini sa Dios sa Yom Kippur. Unsa kuno? Yom Kippur o sa adlaw sa pagtabon sa atoang sala. Kita kay New Testament mata, ang atoang ang nagtabon sa atong mga sala si Jesus. Hello? Si Jesus. Okay. So ang Ginoo nagmando sa mga katawhan nga kinahanglan sila magpuasa. Mga igsoon, dili kini mando o sugo ni Moises, apan kini mando sa Ginoo. Ang Yom Kippur, karong tuiga, nagsugod sa bispira sa October 1, no? Mo nang naingon ko nga naapata sulod sa Yom Kippur, sa bispira sa October 1. So, meaning September 30, di ba? Mo na bispiras. So magsugod ang Yom Kippur September 30. Magpadayon hangtod sa pagsalop sa adlaw sa October 2. Busa nakita nato kini nga pista pinaagi sa pagpuasa. Ang Yom Kippur mga igsoon kay usa ka panahon sa mga Israelita aron sa ilang ihikaw, no? Deny themselves, ihikaw or hikawan nila, kasabot nyo hikaw, no? Hikawan nila ang ilahang kaugalingon. Okay. Sa Leviticus 23 verse 27, ingon diri, the 10th day of this 7th month is the day of atonement. Hold a sacred assembly and deny yourselves. Hikawan ninyo ang inyuhang kaugalingon. Deny yourselves and present an offering made to Jehovah by fire. Okay? So ningon diri, kining hikaw or hikawan, mao ang pagdumili sa inyong kaugalingon sa bisan unsa nga mga pisikal nga mga kalipay. Sa Hebreo kini nagtudlo sa pagpasakit sa kalag. Unsa kuno? Pagpasakit sa kalag.
Sa libro ni Jeremias or Jeremiah, gitumong kiniingon nga adlaw sa pagpuasa. Unsa kuno? Adlaw sa pagpuasa ato kining makita sa Jeremiah 36 verse 6. Buot sa Dios nga hikawan nila ang ilahang mga kaugalingon tungod kay kini ang panahon nga ang hataas nga saserdote or high priest, hataas nga saserdote musulod sa tabil sa templo sa balaan sa mga balaan. Holy of Holies. Musulod ang high priest diha. Kining panahona. Atubangan sa arka sa kasabot. Ark of the Covenant. O isablig. Sabot mo sablig. Iwisik. Isablig or iwisik ang dugo sa hayop. Mauni ang ilang atonement. Atonement, pagtabon sa ilang mga sala. Dugo sa hayop. Isablig sa high priest o hataas nga saserdote. Dugo sa hayop nga sakripisyo aron sa pagtabon sa mga sala o kasalanan sa tanan sa Israel sa 7 ka higayon. 7 times nga iyahang isablig ang dugo sa hayop para mawagtang o mawala, mapapas ang sala sa tibuok Israel. Nasabta na to mga igsoon. Okay, so kini usa ka adlaw nga gipasaylo sa Dios ang kasalanan sa tibuok nga Israel. Sa usa ka adlaw gipasaylo ang ilahang mga sala. Ang mga Hudiyo nagtawag ni ining adlaw ingon usa ka taas nga balaang adlaw. High Holy Day. Hataas nga balaanong adlaw. Atong tanaw na ubang mga lugar sa daang tugon diin makita ang mga katawhan nga nagpuasa o nagampo. Si Moses. Nakabasa ba ta sa istorya ni Moses? Okay. Si Moses nagpuasa og 40 diyas og 40 kagabi nga siya tuwa didto sa bukid sa Sinai. Samtang gidawat niya ang balaod gikan sa Dios. Mga igsoon, sa Biblia duha lang kang katao ang naghimo ni ining 40 diyas nga pagampo og 40 diyas nga sa gabi 40 sa kaadlaw sa 40 days and 40 nights. Diyas o gabi. Duha lang katao nga nasulat sa Biblia. Busa kung naay mo ingon nga ako nagfasting ko og kuan. Mauni. Ambot lang pod, di ko mutuo. Hello. Kay nakabutang diri si Moses 40 diyas. Okay. Ug nadawat niya ang balaod sa Dios. Ikaduhang mga ihimplo o kintahay. Si Haring Jehoshaphat ug ang mga tanang tibuok Juda nagpuasa hapit kay ngano kay hapit sila maatake sa mga Moabites ug Ammonites. Ngay picture wala. Okay. So, si Jehoshaphat, si Moses, ikatulo, ang mga katawhan sa Nineveh, nagpuasa o nagsulob sila og mga biste nga sako. Mauni ang sa Old Testament mga igsoon, kung magsuot ka og biste nga sako, timailhan kini nga ikaw nagpuasa. Okay? So, nagsuot og biste nga sako sa pagwali ni Jonah. Si David, nagpuasa pagkahuman iyang nahibalan nga si Saul ug si Jonathan gipatay. Si Ezra ug ang katawan uban kaniya nagpuasa sa ilang pagbalik sa Jerusalem. Si Nehemia nagampo ug nagpuasa sa pagkabalo sa kahimtang sa Jerusalem. Si Mordecai, Esther, ug
ang mga Hudyo sa Persia, karon Iran, nagpuasa. Si Darius, dili ni siya, kung sa atoang panahon, tawag natog unbeliever, no? Si Darius, ang hari sa Persia, nagpuasa sa tibuok gabi. Human si Daniel gibutang sa langob sa mga leon. Intercessor siya. Nag-intercede siya. Nagpatiwala siya para kang Daniel. So daghan tang makita sa daang tugon. Karon moadto ta sa bag-ong tugon. Pagpuasa sa bag-ong tugon. Sa mga ebanghelyo, atong makita, una makita si Jesus nga nagpuasa og nagampo sa 40 ka adlaw, 40 days, og 40 ka gabi. Mao ni akong giingon nga duha lang ka tawo sa Biblia nga nagfasting og 40 ka adlaw og 40 ka gabi. Og sa sinugdanan, nagfasting siya, nagpuasa siya sa iyang sinugdanan sa iyang ministeryo. Kining iyang pagpuasa kay sama sa puasa ni Moses. Si Ana, ang prophetess, nagpuyo sa iyang kinabuhi nga nagampo og nagpuasa samtang naghulat siya sa pag-abot sa Mesiyas. Ikatulo sa bagong tugon, ikatulo nagtudlo si Jesus kabahin sa pagpuasa. Asa nato mabasa sa Matthew 6 verse 16 to 18, Luke 2 verse 19 to 20, and Luke 5 verse 33 to 35. Ikaapat, si Juan pod nagtudlo sa iyang mga John the Baptist, no? Si Juan nagtudlo siya sa iyang mga tinun-an nga magpuasa. Sa basahon sa mga buhat, ang simbahan sa Antioch nagpuasa sila. Acts 13:2 verse 3. Si Pablo nagpuasa pagkahuman niya mahimamat ang Ginoo sa dalan padulong sa Damasco. Si Pablo o si Barnabas migahin og panahon sa pagampo og pagpuasa alang sa pagtudlo sa mga ansyano. Kaning mga ansyano, mga igsuon, kani ang mga elders. O sa atua pa karon mga deacons, deaconess. Sa atuang simbahan, ECS. Okay? Elders in the churches. So, magtudlo sila, tanawa mga igsoon, nga una nila itudlo o i-appoint ang mga ansyano, nagpuasa sila. Busa ang pagampo o pagpuasa kay usa ka lig-on nga kamatuoran sa tibuok Biblia. Gitudlo kini sa tibuok Biblia. Nagsulti ka nato nga kini usa ka mahinungdanon nga bahin sa ato ang kinabuhi. Hello. Importante ang pagpuasa sa ato ang kinabuhi. Nasabtan na to mga igsoon. Sa mga nagtanaw online, nasabtan na to, ikadawang punto, the spiritual benefits of fasting. Ang spiritual nga mga kaayuhan. Tanawa? Naay kaayuhan sa pagpuasa? Ing na daw. Naay kaayuhan sa pagpuasa. Sa mga nagtanaw online, isulat diya, naay kaayuhan sa pagpuasa. Ang pagpuasa, makatabang kanato nga adunay supernatural nga kusog o gahom. Dili ato ang kusog igsoon. Kung dili gikan sa Dios. Amen? Amen ba? Kita natural lang. Yano lang ta. Kinahanglan nato og supernatural strength. Supernatural power. So ang pagpuasa makatabang kanato nga adunay supernatural nga kusog o gahom. Atong mabasa sa Mark 9 verse 17, 18 and 28. A man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes
rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Unsa ko no? Dili nila mahimo. Sa 28, after Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" Nga numang dili namo sila mahinginlan o mapahinginlan ang mga demonyo. Ang mga tinun-an nang limbasog sila og napakyas sa ilahang paghingilin sa demonyo gikan kini sa bata ngadto sa ilaha, naulaw sila, di ba? Gikan sa bata, kinsa man tong ilang hinginlan unta, di ba ang bata nga nagbula-bula ang baba. Hello. So murag epileptic na ana siya, epilepsy no ang bata kay magkukuan man. So magbula-bula ang baba. Niingon sila nga murag naulaw sila sa ilahang kaugalingon. Nga dili nila mapahinginlan ang demonyo sa bata nga nagsamok-samok sa bata. Naulaw sila. O gipadayag sa Ginoong Hesus ang hinungdan ngano. Gisultian sila sa Ginoong Hesus ngano nga dili man nila mapahinginlan ang bata. Sa Mark 9 verse 29, he said to them, di ba nangutana ang mga tinun-an privately kay Jesus? Mao ni ang tubag ni Jesus. He said to them, "This kind, kining matang, this kind can come out by nothing but prayer and fasting." Wala mo hunong ang Ginoo sa prayer lamang. Niingon siya, kining demonyo nga naa sa bata nga nagsamok-samok diha sa bata, dili ni mahimo nga iampo lang nimo. Kung dili kinahanglan magpuasa mo. Hello mga igsoon. Hello mga igsoon. Nasabta nato? Naay mga sitwasyon nato sa kinabuhi. Nga mo ingon ta, ako lang iampo. Unya dugay na kang nagampo-ampo, way nahitabo. Mao ni ang tubag igsoon. Apila nato og pagpuhasa. Hello. Hello mga igsoon, nasabtan ba nato? Apila nato og pagpuhasa kay naa joy mahitabo. Mao man ni gisulti ni Hesus sa iyang mga tinun-an. Niingon siya, apilan og ang imong pag-ampo apilan og pagpuhasa. Nautimani mga adunay demonyo. Adunay mga demonyo, adunay yawa nga dili mapahawa pinaagi lamang sa pag-ampo. May nga mag-ampo lang ko. Ako alang. Ampo lang ko. In Jesus name. In Jesus name, yawa, pahawa diya. In Jesus name. Nasa imuhang bakba, nasa imong hunahuna, nasa imong kasing-kasing. Pero naingon nga, ano kang wala nahawa, no? Wala manihawa ang demonyo. Mao naingon si Jesus, nga kinahanglan adunay pagpuwasa. Mga igsoon, naay mga demonyo nga mga gahi. Unsa ko no? Mutapot gyud sila. Dili gyud madahan og pag-ampo. Dili mapapahawa pinaagi lamang sa pag-ampo. Kang Jesus bahin na siya sa iya kini ang pagpuhas sa mga igsoon, moingon ta nga ngano lagi si Jesus. Moingon lang siya nga get out, mupahawa lagi. Wala man siya nag-fasting. Mga igsoon, kinabuhi na o lifestyle na, pag kinabuhi na ni Kristo ang prayer and fasting. Unsa daw? Lifestyle na niya. Lifestyle niya ang pagpuwasa. Muna nga, kung mo magpahingilin siya, muingon lang siya, get out! Pawa dayon ang yawa, ang demonyo, ang evil spirits. Mao nay supernatural power sa Ginoo. Amen. Kita,
kinahanglan nato og supernatural power sa ato ang kinabuhi. Amen. Amen. Ang uban kanato kay huyang sa pag-atubang sa mga demonyo. Kanang gidaog-daog na ka sa demonyo, gisamok-samok na ka sa demonyo, di ba? Di ba manggani ta kaampo? Ug kanang dili na nato makaya, madahan, muhilak ta. Pero di man ta makabungat, Ginoo, tabangi ko. Pero dili lang lagi taman sa ampo. Kinahanglan na adyoy puwasa mga igsuon. Hello? Hello? Kinahanglan atong ubanan og pagpuwasa. Ug dili lamang kanaapan, kadaghanan kanato kay walay kahibalo sa pagpuwasa. Saan man ako pagpuwasa? Di ba nasulti na nako katong mga unsang klasiha sa pagpuwasa. Mauna kamo ang mag-decide kung naa pa ko'y nakalimtan. Kung kamo di ay naamoy tambal nga giinom sa buntag pananglitan, sa buntag naamoy giinom, kaon mo. Kung kinahanglan ka ng tambala, kinahanglan na ay sulod inyong tiyan, kaon mo. May mo man tong unpleasant. Kaon mo kanon, sudlan ninyo yung tiyan, nga way sudan. Makainom taog tambal. Hello? Inyo ang mga maintenance, ayaw kalimte sa panahon sa pagpuwasa. Kay tingalig bakalit lang. Di ba? Ay, nag-ingon manggon nga magpuwasa. Nung maong nagpuwasa, kula ko nag-inom og tambal. Dili, inom og tambal. Ingon man, katong mga pregnant, mga buntis, mga nagsabak nga mga inahan. Mahimong excuse mo, mahimo pud mo nga mukaon og mga unpleasant nga mga pagkaon. Sabta nato mga igsuon. Okay. So, atong tanawon apan kung buot nato nga na espirituhanon, spiritually strong ta. Kinahanglan nato nga magampo og dili ta muhunong sa pagampo. Apan ilabi na makatunta nga inubanan sa pagpuwasa. Hello? Aron malig-unta, makusganta spiritually. Kaya nga to ang kalaban, spiritual. Di atong kalaban, dili unod. Not flesh and blood. Dili tawo, spiritual. Maong kinahanglan nato ang supernatural strength nga gikan sa amahan. Nasabta nato mga igsuon, unsa ang mga benepisyo sa fasting. Ikaduha, ang pagpuasa hinungdan nga kita makadawat og pagpangalagad sa mga anghel. Acts 10, verse 30 to 31, and Cornelius said, 4 days ago, I was fasting until this hour, and at the 9th hour, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, thy prayer is... Unsay nakabutang? Unsay nakabutang? Ang uban. Unsay nakabutang diha? Hinaya, oy. Dire. Itang tanan. Murag di man tamutuo, oy. Inyo na to. Heard! Nadunggan na! Hello? Mauni assurance sa Ginoo, niingon ang Ginoo, and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Kaning 9th hour, unsa ni siyang orasa sa atua? Unsang orasa? 9th hour? Unsang orasa? Nakadungog mo magabi eh. Unsang orasa? Alas 3. Okay. Alas 3 sa hapon. Daniel,
9 verse 3 to 4 down to 20 to verse 23. I turned to Jehovah God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. Natanawa? Sa pagpuasa, prayer and petition. Pag-ampo og naa siya request, petition. Mao na iyang gipetition sa Dios, gipangayo sa Dios. Nagpuasa siya nga nagsulob siya og sako. Ingon man gibutangan niya og abo ang iyahang lawas. I pray to you by my God and confess, O Lord, the great and awesome God who keeps his covenant of love with all who love him and obey his commands. While I was speaking, naingon si Daniel, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people, Israel, and making my requests to the Lord, Jehovah my God, for his holy hill. While I was still in prayer, Gabriel, kinsa kuno? Ang anghel nga si Gabriel, mao na makadawat ta og angelic ministry. Adunay anghel nga moabot kanato nga kung kita magampo og magpuasa. Niingon siya diri, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. O di ba? Giyatagan siya og insight and understanding. As soon as you began to pray, no, pagsugod pa lang sa pag-ampo ni Daniel, I have, ningon re, an answer was given. Ako nang gihatag ang ako ang tubag. Di ba kay niingon dire, heard, nadungga na nako, Daniel, ang imong pag-ampo. So, una pa lang, sa prayer and fasting ni Daniel, nagdala siya og iyahang mga petition, prayer and petition, in fasting. Nakita na sa Diyos ang kasing-kasing ni Daniel. Ningon siya, Daniel, una ka pa lang nga nag-ampo. Ako nang gihatag ang ako ang unsaman tubag, which I have to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the message and understand the vision. Kaning mga orasa, mga igsoon nga nag-ampo si Daniel alas 3 sa hapon. Panahon sa sacrifice. Ikatulo, ang pagpuasa maghimo kanato sa espirituhanon nga sensitibo sa pagpamati gikan sa Dios. Unsa tong ikaduha? Unsa tong benefit sa fasting? Angelic ministry. Naay anghel nga mag-appear kanato. Ikatulo, nga kita maghimo kanato nga espirituhanon nga sensitibo sa pagpamati gikan sa Dios. Acts 13 verse 2 to 3. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Acts 10 verse 30 to 31. Cornelius answered, 4 days ago, I was in my house praying. At this hour at 3 in the afternoon, suddenly a man, shining clothes, stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. Tanawa? Nga kung kita magpuasa, istoryahan gyud ta sa Dios. Kay balo mo nga mga igsoon nga anong tang istoryahan sa Dios nga kung kita magpuasa. Kay atong gihikawan ng atuang kaugalingon sa mga kalibutanhon nga butang.
pagkaon man uuban nga mga nakapalibot kanato. Ug ang ato ang espiritu in tune didto sa espiritu sa Dios. Mao nga kita makadungog unsa man ang isulti sa Dios. Hello. Mao ni kaimportante o hinungdanon ngano kinahanglan nato og puwasa. Hello. Hello ba? Sa parehong mga panghitabo, atong makita ang mga magtotoo nga nag-ampo, nagpuwasa at tubangan sa Dios. Ang mga leader, mga pangulo, nagpuwasa. Ug tungod kay nagpuwasa sila, nadunggan nila ang tingog sa Dios. Sa una, ang mga panghitabo, nakita nato ang balaang espiritu nga nakigsulti sa pundok sa mga leader. Nangulo samtang nag-ampo sila og nagpuwasa. Gipadayag sa Dios ang iyahang plano ngadto kanila labi na sa pagpahimutang kang Barnabas o kang Saul aron mahimong mga apostoles sa Ginoo og ipadala. Ang pagpuwasa naghimo kanila nga mabinantayon, sensitibo sa tingog sa Dios. Mao na nga kung kita moingon ta magbasa ta og Biblia, kung sensitibo ta, dili lang ordinaryong pulong ang Biblia, kana pulong gikan sa Dios. Por eso, kay pulong man na sa Dios, istoryahan gyud ta sa Dios ni ana. Hello? Hello mga igsoon. Hello? Basta lang sensitive lang ta nga maminaw sa Dios. Ilabi na kung kita nagpuwasa og nag-ampo. Kinahanglan sensitibo ta sa tingog sa Dios. Kay mo istorya gyud ang Dios kanato. Amen. Ang pagpuwasa naghimo kanila nga mabinantayon og sensitibo sa tingog sa Dios. Og sa ikaduhang panghitabo, atong nakita si Cornelius nakadawat og usa ka pulong gikan sa Ginoo pinaagi sa usa ka anghel. Di ba nag-giistoryahan siya sa anghel? Hello mga igsoon. Ang pagpuwasa gamhanang mulihok powerfully, works powerfully, gamhanang mulihok niining dapita aron atong madunggan ang atoang espirituhanong dalunggan, our spiritual ears. Makadungog sa mensahe sa Ginoo kanato. Hello. Dili ta maglibog unsa man to, sa Ginoo ba to o sa tao to? Dili. Ngano man, sensitibo ka nga kadto nga niistorya sa imuha, naghatag og mensahe kanimo ang Dios. Amen. Ang kani mulihok gyud sa matag usa kanato, walay pinili kung kita nag-ampo o kita nagpuwasa. Hello mga igsoon. Dili ta maglibog sa pagpamati, ingon man sa pagdawat sa usa ka mensahe gikan sa Dios. Ang pagpuwasa mga igsoon magpahinabo nga ang ato ang mga pag-ampo nga madungog sa Dios. Unsa kuno? Nga ang ato ang pag-ampo madungog sa Dios. Sa mga nagtanaw online, i-type diha nga kung ako magpuwasa, ang ako ang mga pag-ampo madungog sa Dios. Amen ba? Amen ba mga igsoon? Mutuo ba mo ana? Ha? Konbinsido ba mo? Nga kung magpuwasa ta, mag-ampo ta, dunggon sa Dios ang ato ang mga pag-ampo. Amen. Amen. Hallelujah ba? Isaiah 59. Mao ni siyang scriptures nga ato adyong basahon sa panahon sa fasting. Kining Isaiah 58 verse 9. Then you will call and Jehovah will answer. You will cry for help, and He will say, Here I am. Unsa ko no? Unsay gisulti sa Dios?
Aniya ako. Palihog tanawa nga ang konteksto niini sa bersikulo mao ang pagpuasa. Isaiah 58 mao ang usa ka kapitulo sa Biblia nga nagtudlo kanato sa husto nga paagi aron sa pagpuasa, tarong nga pagpuasa, insakto nga pagpuasa versus sa sayop nga pagpuasa. Kung inyong basahon ang Isaiah, inigpauli ninyo, makita ninyo ang husto nga pagpuasa, unsa may tama nga pagpuasa, o dili o sayop nga pagpuasa. Ang pagbuhat sa pagpuasa nga sakto o gusto paagi ingon nga buot sa Dios, ang hinungdan nga kita madungog sa Dios. Ang buot pasabot mga igsoon, kung sakto ang atuang pagpuasa, dunggon ta sa Dios. Amen ba? Ningon ang Ginoo, here I am. Ania ako. Kinanglan mamati pud ta. Sensitibo ta nga mamati sa pulong sa Dios. Amen ba? Amen. So ang pagbuhat sa pagbuasa nga sakto dunggon sa Dios ang atuang mga pag-ampo samtang nagtawag kita sa Ginoo kang Yehova, siya mutubag, ania ako. Ania ako, mao ni ang gisulti sa Dios. Kinsa man ang Dios kanimo sa oras sa imong pag-ampo ug pagpuasa. Unsa may imong giampo, unsa may hinungdan ngano kang nagpuasa, ngano kang nagampo. Kung moingon ka provision, muingon ang Dios, aniya ako. Ako ang imuhang El Shaddai. Ako ang imuhang Jehovah Jireh. I am your God who is more than enough. Tubagon ka sa Dios. Hello mga igsoon. Aniya ako, naa kay sakit. Ningon ang Dios, aniya ako. Ako ang imuhang kaayuhan. I am your God that healeth thee. Hello. Naay kasamok sa imong huna-huna, sa imong panimalay. Ningon ang Dios, aniya ako. Ako ang imuhang kalinaw. Aniya ako. I am the God of peace. Hallelujah ba? Nanginahanglan mo og kalampusan. Nanginahanglan mo og victory. Kadaugan. Ginoo, kinahanglan yun. Iampo og pagpuasa. Kay ngano, niingon ang Ginoo, ania ako. Ang ato ang Dios mang egsoon dili layo abton. Unsa ko no? Dili siya layo nga abuton. Di siya ania ako. Kung kita buhaton nato ang ato ang katungod sa pagtawag kaniya. Aduna tay katungod nga tawgon siya. Hello, mga anak ta sa Dios. Amen ba? Amen. Kini usa ka dili dayon-dayon mga igsoon, di ba ningon siya aniya ako? Kini usa ka dali, immediate. Usa ka dali og dayon-dayon. Sabot mo dayon-dayon, dayon-dayon gyud, di ba? Ha? Immediate. Dayon-dayon nga tubag sa pag-ampo. Mao na ay gahom sa pagpuasa ug pag-ampo. Kay ngano man, dali mutubag ang Dios. Kung usa ka katuig nagampo ka nga walay puasa, mahimo na sa Dios usa ka adlaw. Usa ka oras. Hallelujah ba? Hallelujah ba? Mutuo ba mo? Sa tinod sa usa ka panahon ang inahanglan og tabang, dalira natong madawat ang usa ka tubag gikan sa Dios. Iyang ipakita ang iyang gamhanan
nga kamot taliwala sa atuang mga atubangan. Adunay mga milagro. Adunay mga kaayuhan, adunay mga katubagan sa atuang mga pag-ampo. Nga atong makita, nga atong masaksihan, nga ang atuang Dios kusgan nga milihok sa atuang mga sitwasyon. Hello? Mga igsoon, kung naatay mga gibug-aton nga dala-dala, ako mong hagiton nga ubanan ninyo og pagpuwasa ang inyong pag-ampo. Moingon mo, ay, imposible na gyud, imposible. Why imposible sa Dios? Kaya nga atong Dios, buhi. Amen. O gamhanan sa tanan. Hello? Hello? Ang atuang Dios, malipay siya nga mamati kanato gikan sa langit. Ug makita kita nga nagpuwasa at tubangan diha kaniya. Ikatulong punto, mga igsoon. Pagpuasa ug pag-ampo sa sakto nga espiritual nga panahon. Una, ang pagpuasa sa sakto nga espiritual nga panahon maghimo kini nga labing epektibo. Unsa kuno? Labing epektibo ang atuang pagpuasa. Atong tanawon sa Acts, chapter 10, verse 30. And Cornelius said, 4 days ago, I was fasting until this hour, and at the 9th hour, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. Atong makita, mga igsoon, nagampo si Cornelius og nagpuasa sa sakto nga panahon. Oras sa pag-ampo. Kaning nagampo siya nga og nagpuasa sa ikasiyam nga takna. 9th hour. So 9th hours buntag kaning 3 p.m. evening sacrifice. Okay? So kini ang alas 9 nga oras mao ang alas 3 sa hapon na kini walay kalabutan ngadto sa naidama mingon ta makadungog man ta sa mga mall 3 o'clock prayer habit. Nakadungog ba na diri ra pod ko sa Manila Manila. Diri ra pod ko sa Davao nakadungog ana sa Manila wala man ano. So one time sa kahigayon na ako sa mall nikalit lag naay nagingon 3 o'clock prayer habit. Pagkahuman naanay nagampo. Ngano ang mga tao dili naman ang lihok, nag-ana naman sila. Unya ako ray galakaw-lakaw ko. Uy, ano kaya no? Dinihunong na lang pug ko. Wala ko kasabot kay wala man na sa Manila. Oh, but pasabot Diyos no ng taga-Davao. Pero mga igsoon, walay kalabutan ning kuan ha, kining oras sa pag-ampo ha, kining 3 o'clock wala. Kay unsa man to, memorize man tong ilaha. Memorize man tong ilaha. Okay, so walay kalabutan ha kining pag-ampo nato og alas 9 o alas 3. Okay. Unsan man ang espesyal nga bahin sa pag-ampo sa alas 9 nga takna. Kini nga pag-ampo na ilhan nga ingon sa mga Hudyo oras sa pag-ampo. Si Pedro ug si Juan nag-ayo sa usa ka tawo sa ganghaan sa nga matahom sa templo samtang sila moadto didto aron sa pag-ampo sa oras sa pag-ampo. Natanawa ha, si Pedro ug si Juan. Acts 3 verse 1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Okay. Atong i-explain ni. Aron ipatinaw kini nga lahi kamaayo ang oras sa pag-ampo mao ang oras
nga gihalad nga sakripisyo sa gabii sa Dios. Gimanduan sa Dios ang Israel nga maghalad kaniya og duha ka sakripisyo matag adlaw. Tanawa ha? Ang Dios ang nagmando, duha ka sakripisyo matag adlaw every day. Sa buntag alas 9 sila maghatag og sakripisyo, alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon mao ni siya ang evening, part ni siya sa evening sacrifice. Okay? Munang naay 9, naay 3 PM. So atong kini pagmando sa Dios, paltanawa hinumdumi nga si Jesus niining panahona, niining orasa, taknaa. Nagbitay sa krus alas 9, di ba? Alas 9 siya nga nagbitay sa krus. Alas 9 sa buntag. Unsang orasa siya namatay? Alas 3. So mao ni ang significance ngano nga naay power kining mga orasa higayuna alas 9 o alas 3. Si Daniel kay gibisita sa anghel nga si Gabriel sa panahon sa paghalad sa gabi alas 3 sa hapon. Kini ang pag-ampo sa panahon aron makadawat og mga tubag gikan sa Dios. Amen ba mga igsuon? Amen ba? Nga kita magbutang ta og mga time sa atuang pag-ampo. Kung mag-ampo kag alas 4, wa may nay problema kay dawaton man gyapon na sa Ginoo. Hello? Hello? Naa naman ta sa New Testament. Pero makita nato nga sa Biblia, nakasulat sa Biblia, alas 9 o alas 3 na ay gahum nga ato ang makita dire. Amen. Kini ang mga pag-ampo sa panahon, ining mga orasa sa panahon nga makadawat ta og tubag gikan sa Dios. Kita anaa karon sa tinuig nga pag-ampo og pagpuwasa. Karong Martes sa gabi, September 30, atong sugdan ang atoang Yom Kippur nga pagpuwasa. Kini atong panahon isip usa ka simbahan sa pagpangita sa Dios ug usa ka panahon sa pag-ampo ug pagpuwasa. So mga alas 11 naay grupo dire sa Children's Church nga mag-ampo. Inig kagabi na ay service dire sa taas. So atong mga igsoon, atong higaya hatagan og higayon ang ato ang Ginoo nga kita madunggan sa ato ang mga pag-ampo ug pagpuasa. Kung naatay gipangayo sa Dios nga buot ninyo nga mulihok ang Dios sa inyong sitwasyon, mo join ta niining tinuig nga pagpuwasa. Amen ba? Gihisgutan ni pastor ang sinugdanan nga gitawag ni Jeremias karong adlaw nga adlaw sa pagpuwasa. Gitso kini ni Pablo ingon nga pagpuwasa sa mga buhat sa Acts 27 verse 9. Kini gitawag og the fasts. Sa tinud karon mga igsoon, anaa pa gihapon kita sa adlaw sa kalisang, days of awe, o kahadlok, ang usa ka grabe nga madilaabon, mainiton, nga panahon, sa kanang nag-uros-uros ang imong kasing-kasing sa pagpangita sa Ginoo, sa pagpuwasa, sa pagbuhat, sa usa ka tissue ba, sa Hebreo, usa ka pag-usab sa palibot, ingon man paghinulsol. Unsa kuno? Paghinulsol. Ang mga Hudyo nagtuo nga ang Dios mikunsad o mikanaog sa iyahang mga katawhan sa Yom Kippur. Mao ni ilang pagtuo. Nga sila patikan, sabot mo patik. Nga sila patikan, markahan ang ilahang kapalaran. Mao ni pagtuo sa mga Hudyo ha. Nga markahan
ang ilahang kapalaran o mapanalanginan sa sunod nga tuig. Mo nang every year sila, naa sila gitawag og tissue ba. Importante ni nila kanila ang tissue ba. Kay nga naman, diha sila makabati nga, kabalo sila nga panalanginan sila sa Ginoo sa sunod nila nga tuig o kini usa ka panahon sa pagpadayag. Kung adunay usa ka maayong panahon sa pag-ampo ug pagpuasa karon nga semana. Mao nga sa una ang ato ang as a church, sa una ang ato ang pagpuasa sa una February. Kay wala pa man ta kabalo nga unsa ka mahinungdanon di ay nga ang ato ang pagpuasa i-timing nato sa mued. Unsa maning mued? Appointed by God. Gi-appoint gyud sa Ginoo ang Yom Kippur. Sa panahon sa Yom Kippur. So katong nakabalo na sa pagtuon ni pastor, katong nakahibalo na siya, niingon siya nga mas maayo kay naaman nakabutang mangyod nga mas maayo nga kung kita magpuasa as a congregation nga atong i-timing sa Yom Kippur, sa panahon sa pagpuasa, sa panahon sa Teshuvah. Amen. Ang mauna nga si pastor nagdasig sa matag usa kanato nga kita magpuasa ta, magampo ta sa adlaw ug sa gabi karong semanaha. Amen ba mga igsoon? Sama sa akong giingon, mahimo man usa lang ka meal, mahimo po duha ka kaunay. So kung magmerienda mo og katulo, himo ninyong kausa na lang magmerienda. Fasting gyapon na. Ha? Ngano man kay mao man na imong faith, di ba? Mao man na imong gihatag sa Ginoo. Kung mahimo mag-fasting usa ka adlaw, duha ka adlaw, fine. Hello, mga igsoon. Apan musalmo ta. Kung naatay mga prayer request, naatay mga petition nga dugay na nga imuhang feeling dugay lagi natubag Lord, no? Tinuig naman kong ampo, di ba? Dugay na ko kaayo. Sama ganiha sa akong nasulti nga naay mga yawa nga gahi. Nga dili siya mapapahawa sa pag-ampo lamang kung dili inubanan sa pagpuasa. Muna nga, muingong ka nga, dugay na kang nag-ampo, sulayi ang Ginoo. Hello? Sulayan nato ang Ginoo. Hello mga igsoon. Unsa man ang inyohang mga prayer request diha sa Dios? Prosperity ba? Blessings ba? Miracles ba? Healing ba? Unsa man? Itaas nato sa Dios. Trabaho ba? Promotion ba? Business ba? Business transaction ba? Itaas nato sa Dios. Amen. Pag-ampo nga inubanan sa puasa. So makadahom ka sa pagluwas, pagpamisita sa mga anghel. Hallelujah. Mubisita ang mga anghel kanato, magpadayag ang Diyos sa mga milagro, sa mga pagpang-ayo, sa mga pabor, mga panalangin. Hallelujah. Tabang pagluwas sa uban paniining mga panahon nga mued sa Dios. Hallelujah. Mutuo mo ana. Hallelujah ba? Hilom lagi ta. Unsa man mo nagsubo na mo, naghuna-una na mo, dili kumukaon. Okay. So alang sa mga naay mga tambal, again, alang sa mga naay tambal nga giinom,
ayaw ihunong ang inyong tambal, mahimo mo mukaon og mga unpleasant foods. Okay? So inuma lang na gihapon. Kanang mga buntis, kaon lang gihapon, kaon lang og kanang pananglitan, usa ka panaksan, sabong panaksan. Ha? Usa ka bowl nga sabaw. Imo na lang butangan og usa ka baso nga sabaw. Oh. Fasting gihapon na. Tulo ka cup nga kanon. Himuon nimo usa na lang ka cup nga kanon. O di ba? Di ba naman jay mo kaon nga pinabundo? Di ba? Kanang pinabundo ba nga murag walay ugma. So, anang tungaon nimo. Fasting gihapon na ay ngano man gutom pa biya kung ana jud ka nga daghan ka ikang kanon unya kanang gamay ra imo ang kanon mo. Gutom pa ka. So, yun ana, no? Fasting gihapon na. Ayaw mo pag-coke. Kanang mahilig og coke. Ayaw mo pag-coke. Fasting gihapon na. Ngano man. Kay di man matulon nimo ning imong pagkaon kung wa kay coke. Kung tubig wa manay lami. O di ba? Fasting sa coke. Okay. So, fasting ta sa mga pagkaon, sa mga lamian, ug mga naandan nga mga pagkaon. Halimbawa ako, di man ko makakaon jud og kanang wa majoy lami sa ako kung ako'y ginamos. O magfasting ko ginamos. Lami man jud nang ginamos nga naisabaw, butangan nimo ginamos, di ba? Mas mulami man ang sabaw kung naiginamos. Una ba sa ginamos? Sabot mo una. Mas mulami ang sabaw. So magfasting ko ana. Di ko sa ana maginamos. O di ba? Unsa may benepisyo sa akong lawas ana? Wala koy. Ha? Wa koy sakit-sakit ni ana. Ang coke wa kay sugar. O di ba? Naay daghang benepisyo ang fasting mga igsuon. Ayaw mo kahadlok nga mga luya mo. Kay ngano, spiritually, mga ligunta, mga kusganta. Amen. Busa mga igsoon, giawag na ko ang tanan nga muduyog, musalmot niining tinuig nga pagpuasa. Kung unsa man ang inyohang gipang-ampo. Hello. Naaba mo'y gipang-ampo. Naaba mo'y giampo nga dugay na.